مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان قديم الإحسان. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, yang senantiasa anugerahnya sejak awal telah diberikan kepada kita. نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والجود والامتنان. Kita bersyukur pada Allah atas semua limpahan anugerah dan karunia dari hadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ونشكره عز وجل على نعمائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وهو الواحد الديان. Dan kita bersyukur pada Allah atas semua kenikmatan dari Allah di dunia dan di akhirat dalam kehidupan kita ini. Dialah Allah Tuhan yang kelak Maha membalas. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد العبد الصادق الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحال وحين. Kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Maha Raja yang Maha Jelas, dan kita bersolawat dan bersalam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang benar di dalam pemberitaan ajarannya dan membawa janji yang benar. Dialah Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga juga terlimpahkan kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan semua yang mengikuti jalan beliau dari saat ini hingga hari kiamat. أما بعد فنشكر الله على ما جمع ونسأله أن ينفع وجزا الله خيرا من كان سببا في جمعنا. أخص بالذكر تعمير المسجد والقائمين عليه من أهل القرار وأهل الخدمة ومجلس المواصلة لعلماء المسلمين وإخواننا في مجلس الوفاء بعهد الله وكل من له خدمة لهذا الجمع المبارك من الأمراء والعلماء ومن حضر هذا المحضر من الأفاضل والحبائب. نسأل الله عز وجل أن يتكرم علينا وعليهم وعلى الحاضرين بكمال القبول في الأعمال وصلاح الأحوال. Dan juga kita berkumpul dalam tempat ini adalah anugerah dari Allah. Saya ucapkan terima kasih saya, penghormatan saya secara khusus kepada takmir masjid dan juga semua ashabul khidmah dan siapapun para penyelenggara daripada acara ini, baik itu daripada majlis muasalah, daripada para tuan guru, daripada para ulama, dan juga daripada segenap majlis al-wafa bi ahdillah, aparat pemerintahan, dan segenap para habaib, juga semua yang hadir dalam tempat yang ada di dalam tempat ini. Saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amalan antum dikabulkan oleh Allah dan Subhanahu wa taala, dan keadaan antum pada akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. اجتماعنا هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة في خواتيم شهر جمادى الآخر. نستقبل شهر رجب بن الأصم شهر الله الحرام. Dan kita malam ini adalah malam Jumat terakhir pada bulan Jumadil Akhir, yang dimana kita sudah berada di ambang pintu daripada bulan Rajab. Bulan Rajab yang di situ diturunkan rahmat dengan curahan yang begitu besar, dengan curah yang mana dosa-dosa kita tidak akan ditulis bila kita membacakan istighfar dan rajin di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. فاجتمعنا وإياكم بحضور مبارك من رجال ونساء وكبار وصغار وعلماء وأفاضل وصلحاء وعوام الناس
كل من حضر لا شك أنه يرجو من الله رحمته ورضوانه. Semua yang hadir, baik yang dewasa ataupun yang kecil, lelaki maupun perempuan, orang besar ataupun orang kecil, semuanya yang hadir dalam tempat ini masing-masing mengharapkan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. فحضورنا نلتمس من الله الرحمة والرضوان لأجل أن نثبت على قدم العبودية لمولانا الملك الديان. وفي هذه اللحظات ينادي منادي الحق رب الأرض والسماء: هل من طالب حاجة فأقضيها، هل من مستغفر فأغفر له. ينادي منادي الحق كل ليلة في المنتصف الثلث الليل من الأخير إلا ليلة الجمعة، فينادي منادي الحق من مغربها. فالآن المنادي ينادي على جميع المسلمين وأنتم مجمع مبارك، فنناجي ربنا ونناديه ونسأله العفو والمغفرة والرحمة والرضوان. Kita yang hadir mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita tahu bahwasanya pada tiap malam, sepertiga malam terakhir hingga subuh, Allah kirim para malaikat yang selalu memanggil, adakah di antara kalian yang ingin dikabulkan hajatnya, yang memohon minta ampunan, aku akan berikan hajatnya, aku akan berikan ampunan, aku akan berikan rahmat. Itu kalau pada hari-hari biasa, tetapi khusus pada malam Jumat sejak maghrib tadi bahkan hingga saat ini terus malaikat memanggil nama-nama kita. Siapa yang ingin rahmat, siapa yang ingin dikabulkan hajatnya, siapa yang ingin diampuni, terus meminta, memanggil, maka semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita yang hadir dalam majlis ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tunjukkan, ya Rabb, kita memohon kepadamu ampunan, kita meminta maafmu ya Allah, kita meminta ridhamu ya Allah. الحق جل في علاه أخبرنا في القرآن، وجاء الخطاب على لسان سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله بسؤال أو إخبار من الله لنبيه إذا سأل العباد ربهم. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني نحن عبادة نسأل الله نسأله هو قريب الله قريب. نسأل القريب، يا قريب يا مجيب. صل على حبيبك المجيب صلى الله على سيدنا محمد. يا قريب يا مجيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا الله. Kita telah diberitahu melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wahyukan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan bahwasanya aku adalah yang maha dekat. Siapa yang maha dekat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang maha dekat dengan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah para hambanya? Kita ini adalah para hambanya Allah. Kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdasarkan ayat ini kita telah sadar, telah tahu bahwasanya Allah yang maha dekat. Maka kita benar fokuskan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah maha dekat dengan kita. Maka dengan berkat beliau kita mohon semoga Allah mengabulkan doa kita berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا. يا من حضر في هذا المحضر استحضر استجابة ربك لك بالدعاء قبل الطلب، فهو يجيبك قبل أن تدعوه، ولكن إذا دعوته فهو قريب. فكن يا عبد الله قريب من القريب فهو قريب. Kita para hamba Allah yang telah kita dengarkan tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan hajatnya seorang hamba bila si hamba memanggil namaku. Kita minta kepada siapa? Yang maha dekat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bagaimana, hadirkan dalam hatimu Allah telah mendengarkan kamu sebelum engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjamin akan mengabulkan doamu sebelum engkau memohon kepada Allah. Karena itu hadirkan di dalam hatimu betapa maha dekatnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kurangnya dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakan di dalam batinmu, dialah Allah yang maha dekat yang akan mengabulkan daripada semua doa-doamu. Karena itu tampakkan keikhlasan, tampakkan kesungguhan dari dalam dirimu di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. أقرب ما يكون للعبد لربه وهو ساجد هكذا جاءنا عن سيدنا محمد عليه وعلى آله. أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد ويخاطبنا الله حينما يأمر العبد له بالسجود في آخر سورة اقرأ واسجد واقترب واسجد واسجد. ما هو السجود؟ السجود أن يضع العبد جبهته على مصلاه قريب من الله. أقرب ما يكون إذا وسجد خضع تذلل. اقترب بقلبك. السجود بالجبهة والاقتراب بالسجود بالقلب. فإذا سجد القلب لا يسجد إلى الأرض الظاهرة أو الأولى، بل سجودا يخر به الساجد من الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى الأرض السابعة. هو في سجود لله يخر بقلبه لمولاه أقرب ما يكون. Dalam hadis Nabi SAW, Rasul SAW bersabda, saat terdekat bagi hamba di hadapan Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Paling dekat hubungan hamba dengan Allah ketika dia sujud. Di saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah posisi di mana Allah mendengarkan permohonan si hamba. Allah ajarkan dalam ayat suci Al-Quran, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah dan mendekatlah. Artinya ketika kita bersujud adalah kita terapkan, kita meletakkan dahi kita, kita sujudkan di atas tempat sholat kita di tanah, tapi dekatkan dirimu kepada Allah melalui hatimu. Rasakan kedekatan dirimu kepada Allah melalui hati. Mintalah kepada Allah, rasakan kedekatan melalui hatimu, senantiasa terus mendekat dan mendekat. Engkau di lapisan awal daripada muka bumi ini, tapi ketika engkau sujud dengan hatimu, niscaya 7 lapis bumi seolah-olah semuanya juga menggambarkan sujudmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila hati telah sujud, dia tidak akan bersujud kepada yang lainnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan, jangan dibayangkan 1 lapis saja, bahkan 7 lapis, 7 petala bumi mengindikasikan tertunduk kepada Allah, bahwasanya engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا عرفنا السجود والاقتراب ندرك أنه أفضل من سجد للملك الوهاب هو سيدنا محمد اللهم صل عليه. أعظم ساجد لله
أعظم من سجد لمولاه سيدنا محمد ابن عبد الله، فهو الذي علمنا حينما نسجد، علمنا الركوع، علمنا السجود، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. من المعلم؟ سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله. هو الذي علمنا نركع نسجد. هذه هيئة علمناها رسول الله، فهو أفضل ساجد عند الله، وعلمنا حينما نسجد ندعو بدعاء السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن Yang manusia yang paling agung sujud kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pengajar kita, yang mengajari suku guru kita, yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan cara kita berrukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita rukuk, mengajarkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah pemimpin orang yang paling dekat di hadapan Allah di saat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam doanya beliau di ketika sujud beliau mengajarkan kepada kita, ya Allah, aku bersujud kepadamu dan aku bertawakal kepadamu ya Allah, maka wajahku bersujud kepadamu, engkaulah yang telah membuka telinga, membuka pandangan, dan semua anggota tubuh yang ada pada diriku engkau membuka daripada pendengaran, maka maha besar dan maha agunglah engkau ya Allah, maha besar dan maha agunglah ya Allah, sehingga menginstruksikan kepada semua anggota tubuh yang ada di wajahnya untuk benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di saat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا السجود الذي يدل على العبودية للمعبود، أننا عبيد لله، هذه صلة العبد بربه. كيف نتذوق للسجود معنى وحال انكسار وافتقار واضطرار، لا هيئة ظاهرة من دون جوهر، لا شكلا من غير معنى، فإننا نسجد بجبهاتنا على الأرض وبقلوبنا تخر إلى الأرض السابعة انكسارا لعظمة الله، فنسبحه سبحان ربي الأعلى وبحمده الله العلي، ونحمده في سجودنا. فإذا خرت قلوبنا إلى الأرض السابعة انكسرت لعظمة ربنا، عرفنا أننا عبيد لله وهو المعبود. Gambaran sujud yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar gerakan tanpa makna, bukan hanya sekedar jasad tanpa ruh, tapi inti daripada sujud adalah menunjukkan bahwasanya kita merendahkan hati di hadapan Allah, bahwasanya kita tidak memiliki apapun di hadapan Allah, bahwasanya kita adalah hambanya Allah, dan Allah adalah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Sembahan yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui dan mengatur semua pola dalam kehidupan kita. Ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memang kita letakkan dahi kita di atas tanah, tapi sebenarnya ketika hati yang bersujud artinya betul-betul tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala hingga 7 petala bumi, menunjukkan bahwasanya kami hamba yang tidak mampu, tidak memiliki apapun, hanyalah Engkau ya Allah yang maha agung, yang maha besar, yang layak untuk disembah, yang layak untuk disujuti, dan yang layak untuk dipintai, hanyalah Engkau ya Allah. Maka kita rendahkan batin kita di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar badan atau bentuk saja gambaran yang bersujud atau yang berrukuk, tetapi bagaimana keadaan batinmu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. سئل بعض أهل العلم من الصالحين، سأله بعض مريديه
هل للقلب سجود؟ هل للقلب سجود؟ أجابه نعم، أن للقلب سجودا إذا سجد صاحبه لا يرتفع منه أبدا، يكون دائما في حال انكسار وافتقار واضطرار، فلا يرتفع من سجوده. متى يتخلى العبد عن فقره لربه؟ متى يتخلى العبد عن حاجته لمولاه؟ فهو دائما محتاج إليه، منكسر إليه، منطرح بين يديه، فلا يرتفع من هذا السجود أبدا إلى أن يموت، بل إلى أبد الآباد فهو في حاجته لمولاه. Makna sujud. Suatu saat ada seorang bertanya, apakah ada hati itu bersujud? Adakah badan bersujud? Ya. Apakah ada hati bersujud? Dia cari jawaban ke sana kemari, akhirnya ketemu dengan seorang ulama. Si alim syekh ini mengatakan, bila hati sudah bersujud maka dia tidak akan terangkat kembali, senantiasa fakir kepada Allah, senantiasa miskin di hadapan Allah, senantiasa merasakan kebutuhan di hadapan Allah, senantiasa tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melihat kepada siapapun, tidak akan menoleh kepada siapapun, senantiasa merasakan dirinya adalah benar-benar fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Maka dia selamanya dia tidak akan mengangkat hatinya, tidak akan mengangkat kepala hatinya tersebut daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikianlah makna daripada sujud tersebut. Bila hati telah bersujud kepada Allah, dia tidak akan terangkat untuk menoleh kanan atau menoleh kiri atau urusan A atau urusan B, apalagi sampai menyombongkan diri di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa fakir, merasa hanyalah Allah yang layak disembah, ya Subhanahu wa taala. إذا عرفنا هذه سجود الجبهة وسجود القلب، فنسأل الله أن يذيقنا حلاوة مناجاته حتى نكون دائما في سجود لربنا بقلوبنا. Karena itu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rasa nikmat dan lezatnya, manisnya bersujud kepada Allah, sehingga kenikmatan sujudnya kita kepada Allah mengindikasikan kita terus fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terangkat daripada hadirat Allah Subhanahu wa taala. فتتخيل في خيالك أن أعظم ساجد سجد لله هو سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله، فتسجد كما سجد وتتخيل سجوده أمامك، هو أعظم ساجد. تركع كما ركع، تتخيل ركوعه أمامك وهو أعظم من ركع لله، وهو القائل في بداية الصلاة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من يا مسلم. هنا خطاب من تخاطب ربك: أنا مسلم وأنا من المسلمين. أتعرف من هو المسلم؟ قال سيدنا محمد: اللهم صل عليه وعلى آله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قل أنا من المسلمين. انتبه يا مسلم، حق بينك وبين ربك أن تكون عبدا له، هو المعبود وأنت العبد. يا مسلم، حق لك أن تعرف عبديتك لمعبودك، وأن تكون قد سلم المسلمون من لسانك ويدك. فهناك صلة ما بين العبد وربه، وصلة ما بين المسلمين فيما بينهم بين عباد الله. كيف تحفظ يدك ولسانك من المسلمين؟ Kita bayangkan, telah ada di dalam pikiran kita bahwasanya sebaik hamba yang rukuk dan sujud adalah Nabi Muhammad SAW.
maka kita tiru, kita ikuti bagaimana arti daripada rukuk dan sujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih agung dalam rukuk dan sujud melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita fahami bahwasanya beliau adalah yang paling utama, kita lihat di awal solatnya beliau Rasulullah SAW mengatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, solatku, ibadahku, hidup dan matiku, saya serahkan semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna solati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan untuk itulah aku diperintah dan saya termasuk daripada orang yang Islam. Jadi indikasi daripada solat menunjukkan kalau engkau adalah orang Islam, orang yang benar-benar patuh pada ajaran yang dibawa oleh Allah, yang diberikan oleh, diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana engkau tahu apa arti daripada muslim itu. Engkau adalah hambanya Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling layak disembah. Sadar kalau dirimu ini adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar daripada ibadah. Apa arti daripada seorang muslim? Yaitu muslim adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam yang sesungguhnya adalah yang mana muslim lainnya selamat, terhindar dari keburukan ucapan, dari keburukan perbuatannya. Hubungan antara sujud kita, antara rukuk kita, antara solat kita adalah janji kita kepada Allah sebagai hamba, yaitu hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ada hubungan antara kita dengan sesama, yang mana jagalah jangan sampai orang Islam yang lainnya atau makhluk Allah subhanahu wa ta'ala terganggu, teraniaya, tersiksa oleh keburukan ucapan atau keburukan daripada perbuatanmu. Maka jagalah itu semuanya. Ini adalah konsekuensi kalau engkau adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang benar-benar menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang benar-benar sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muslim la yakdzib, al-muslim la yakhun, al-muslim لا يقع في الزنا. وإذا ارتبط الإسلام بالإيمان فهو إسلام بظاهر الأركان وإيمان بالقلب، فهو لا يزني حين يزني وهو مؤمن، كما قال سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكذلك لا يشرب المخدرات حينما يشربها وهو مؤمن. كل مسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره حرم قليله وكثيره. هكذا في صفات أهل الإيمان وأهل الإسلام، يبتعدون عن ما حرم الله، لا يقعون في هذه المحرمات wala ghairiha mimma sanadhkuruh. Muslim tidak bohong, muslim tidak berzina, muslim tidak berkhianat. Bila kita lihat bahwasanya orang yang Islam pada tubuhnya, pada kelakuannya, iman di dalam batinnya, seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW, tidaklah seorang itu dikatakan beriman saat dia berzina. Dicabut itu imannya sebentar. Ketika dia minum khamar, minum minuman keras, dicabut itu imannya. Ketika dia mencuri, tidak dikatakan dirinya adalah sebagai orang yang beriman. Dan begitu juga ketika dia melakukan, meminum atau memakai obat-obatan terlarang, memakai narkoba, kemudian di saat itu ketika dia melakukannya, dia identitasnya sudah bukan sebagai orang yang beriman. Artinya imannya diambil, bisa dikembalikan, bisa juga tidak. Karena itu orang yang beriman itu harus sadar diri tentang bagaimana konsekuensi imannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dia tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Apapun yang memabukkan biar sedikit itu haram. Sedikitnya memabukkan, apapun yang memabukkan itu haram, maupun sedikit maupun banyak. Oh, mungkin sedikit saya tidak akan mabuk, tetap. Mukmin itu berzina, tidak akan mukmin itu berzina. Sebab ketika dia melakukan itu, maka keimanannya sementara telah dia lepaskan, ibarat pakaian sudah dia lepaskan, bisa jadi dikembalikan oleh Allah, bisa jadi tidak. Karena itu harus seorang mukmin, seorang muslim, konsekuensinya adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti yang akan disebutkan lagi oleh beliau. الزنا والعياذ بالله مما حرمه الله، كما قال ربنا في المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله، والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء فيما أمر به يذكر الخطيب غالبا بعد في آخر الخطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. من الذي يعظ؟ الله. الله يعظكم، يعظنا، ليس الخطيب. الله يعظكم لعلكم تتقون. من يتقي الله؟ هذه أوامر وهذه نواهي. فالزنا والعياذ بالله من المحرمات. وزنا العين النظر، زنا العين النظر. كم من أعين تزني والعياذ بالله، وهي الأعين الخائنة. والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين الخائنة تنظر نظر الحرام في الجوال، فيسبوك، تويتر، واتساب، في محادثة مع مرأة لا تحل له، في مناظر محرمة، نعوذ بالله. يدخل إلى الصلاة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. والجوال ليس لله، جوال في حرام، أيوة موجود هنا. الله مش مطلع، الله عالم السر وأخفى. صلاتي ونسكي لله، جوال لله، tidak. جوال لله، لله، كل شيء لله، كلك لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جوالي لله. إيش في صورة قنبر في جوال؟ صلاة، جوال، مناظر حرام. مسلم ابتعد عن الحرام. النظرة سهم من سهام إبليس المرجوم. قال سيدنا محمد، يقول الله تعالى: من تركها من مخافتي أبدلته أمنا يذوق حلاوته يوم القيامة، أو كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan al-fawahish, yaitu perbuatan-perbuatan yang keji, perzinahan dan permulaannya, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kezaliman Allah haramkan. Kemudian minuman keras diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian mengucapkan mengada-ngada tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sesuatu yang kalian tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kepada kita perbuatan daripada perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita menjadi orang yang beriman, hendaknya kita jaga semua daripada anggota tubuh kita. Dan ketika kita lihat
saat khutbatul Jum'ah itu ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita berbuat adil, menyuruh kepada kita berkata yang benar. Ya'murukum bil adli wal ihsan, berbuat yang baik, wa ita idil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang kamu untuk berkata-kata yang keji dan melakukan perbuatan yang mungkar. Ya'idzukum bih, siapa yang nasihat ini untuk kamu? Apakah si khotib yang membawakan khutbah Jumat? Bukan, Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh kamu. Kalau engkau memang beriman, engkau rasa itu adalah khotib hanya nyampaikan saja, tapi aslinya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang gampang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, terutama seperti yang ada di dalam zaman sekarang ini adalah kita punya zina, yaitu zina mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianatnya mata ini dan apa yang ditanam, apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Kita lihat manusia melihat aurat, melihat pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, atau mungkin daripada alat yang sering kita bawa yaitu HP kita. Kita melakukan chat, melakukan percakapan dengan orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada hubungannya apapun dengan kita, atau melewati daripada gambar-gambar yang penuh dengan gambar-gambar yang vulgar. Terkadang kita bawa HP kita penuh dengan hal-hal yang berbau vulgar, yang menampakkan aurat, kemudian kita masukkan di dalam kantong kita ketika kita bertakbir kepada Allah dalam sholat, Allahu Akbar. Kemudian waktu sholat kita katakan, inna sholati wa nusuki mahyaya mah. Apa Allah tidak melihat? Engkau katakan, ya sholatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah terus ini HP, apa kiranya gambar-gambar itu Allah tidak tahu isi yang ada di dalamnya? Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa kita mengabdi sekaligus mengkhianati Allah Subhanahu wa taala? Kita mengabdi, kita ibadah sekaligus memiliki, merasa Allah tidak memandang kepada kita semuanya. Apapun yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena itu seorang mukmin dia tidak akan menyimpan daripada gambar-gambar yang tidak benar. Jaga mata kita. Dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang jaga matanya dari pandangan yang haram, Allah akan berikan keimanan yang akan manisnya akan dirasakan di dalam hatinya, diganti dengan sebuah kenikmatan yang sifatnya batin oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang menjaga dirinya daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khalwatu ma baina ar-rijali wan nisa. Laki-laki, perempuan. Paham? Al-khalwatu ma baina ar-rijali wan nisa. Ma hukmuha? Haram. Diqawli Sayyidina Muhammad Alaihi wa ala alihi. ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فمن يختلي بالنساء يختلي مع امرأة في مكان واحد مغلق فإن امرأة إن كانت تلك المرأة لا تحل ولا ليست من محارمه فالشيطان ثالثهم وهنا يأتي زنا العين ويأتي أول المعصية النظر نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء الآن صار بالنظر في الجوال يتصل صوت صورة كاميرا تشوفه ويشوفها خلوة مع مرأة هو يراها وتراه يتكلم معها بكلام خبيث كلام ماجن كلام لا يحل له فهو يظن أن لا يراه أحد وقد سجلت عليه جميع أعماله في الطائر الذي على عنقه وهذا ما جاء به القرآن. الله عز وجل يخبرنا في القرآن أن لكل إنسان كاميرا
فاهم كاميرا؟ كاميرا تصور صوت وصورة موجود هنا في العنق. أي عمل على طول شغال، تصوير، قنبر، زنا قنبر، سرقة قنبر، مخدرات قنبر، تصوير موجود هنا. القائل الله في القرآن وكل إنسان لم يقل المسلم فقط، جميع الناس، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره، ما هو الطائر؟ كاميرا، هنا أخبار يلقط كل أمر مسجل في العنق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. اقرأ الكتاب المنشور. ادخل هذا الذي نسميه في الجوال الذاكرة ميموري موجود، سجل هنا كل شيء مسجل موجود، يطرح في كمبيوتر رب العالمين. انظر كل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انظر كم زنا بالعين، 1000 2000 3 4 10، نسأل الله العافية يا ستار. كم زنا والعياذ بالله بالفرج، كم نظر حرام، كم أنت تأكل ما حرم الله، كم ربا، كم وقوع فيما حرم الله، كم عقوقا للوالدين، كم قطيعة للأرحام. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه صلة العبد ما بينه وبين مولاه وما بينه وبين عباد الله. وهذا العنوان المسلمون صلتهم بالله وصلتهم بخلق الله. المسلمون صلتهم بالله وصلتهم بخلق الله، عباد الله الذين يعيشون معهم، كيف يقيمون عبوديتهم لمولاهم أن يؤدوا حق الله وحق عباد الله. Kita ada satu perkara juga yang diingatkan oleh beliau. Kita duduk kumpul bareng laki perempuan di tempat yang sepi, haram apa enggak? Haram. Khulwah, menyendiri laki dan perempuan yang tidak ada hubungan, bukan ibu, bukan bibi, bukan adik, bukan istri, perempuan yang ajnabi, perempuan yang asing, itu adalah haram bagi diri kita. Pertama kali itu memang berasalnya dari pandangan mata, saling pandang, saling lihat, saling senyum. Setelah saling senyum, kemudian dia saling janjian. Setelah saling berjanji, pada saat itu langsung terjadi pertemuan, yaitu menyendiri. Tapi itu zaman dulu, zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Nggak pakai repot, nggak pakai menyendiri, langsung dari yang namanya HP. HP ini ada gambarnya, kita bisa telepon, kita bisa melalui gambar, kita bisa lihat, berbicara secara langsung. Mau lihat bisa, mau senyum bisa, mau khulwah sekaligus satu waktu sudah dikumpulkan semuanya itu tadi. Pertemuan, melihat, senyum, janjian, sama perkumpulan dalam satu alat, semuanya sudah bisa. Itu dikarenakan apa? Zina daripada perbuatan mata kita, yang mana kita khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika seorang lelaki dan perempuan menyendiri, yang ketiganya adalah setan, yang ketiga adalah iblis yang pasti akan menggoda kita, yang pasti akan merusak orang yang menyendiri dengan seorang perempuan tersebut. Bukan hanya itu saja, kita jangan kira tidak diawasi. Kita ini punya kamera pengamat, kamera pengawas, bukan hanya CCTV yang ada di tembok-tembok saja, tapi tiap manusia sejak diciptakan ada CCTV-nya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, di lehernya itu ada semacam yang bisa merekam apapun perbuatannya, melihat,
Pandangan haram langsung direkam gambarnya, ada buktinya. Melakukan pencurian direkam, minum minuman keras direkam, berzina direkam, melihat aurat orang direkam, melakukan perbuatan salah direkam. Nanti dikumpulkan catatannya di hadapan Allah kelak di hari kiamat, kemudian akan ditampakkan, dibeberkan semuanya. Ini kesalahan kamu, hari ini dosa kamu ini, kamu telah berzina begini, kamu telah lakukan ini. Tuh mata kamu udah melihat pada barang yang haram sekian ribu, sekian juta kali kamu melihat daripada barang-barang yang haram. Ada buktinya, ada jejak rekodnya, tidak bisa dikhianati. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Engkau sekarang kamu baca kitabmu, kitab buku amalanmu ini engkau baca sekarang ini, engkau dapati semuanya tersebar nyata, tidak ada yang hilang sedikit pun, tidak ada yang luput daripada pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ada terletak di leher kita. Ini adalah perekamnya semuanya, yang mana kelak di hari kiamat ditampakkan oleh Allah. Nih kamu baca hasil daripada amalanmu. Tidakkah cukup ini adalah perhitungan bagi dirimu? Allah sudah mengingatkan kamu bahwasanya engkau akan mengalami akan hal ini, akan ditunjukkan semuanya yang telah engkau lakukan daripada kebaikan ataupun keburukan, dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah yang sudah kami terangkan sesuai dengan tajuk daripada pertemuan kita, interaksi umat Islam dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjalin hubungannya dengan sesama para hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya si mukmin jaga hubungan dengan Allah dan menunaikan haknya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim terhadap sesama. ولهذا في لحظتنا هذه لا بد أن نراجع حساباتنا. نحن عبيد لله، أمرنا بأوامر، نهانا عن نواهي، نؤدي أوامر الله، نجتنب ما حرم الله. هذه التقوى التي أعدها الله أهل الجنة، أعدها للمتقين بقوله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالتقوى امتثال الأوامر، اجتناب النواهي. من الأوامر بر الوالدين، شباب كثير ما أخبارهم بآبائهم وأمهاتهم، قيامهم بحقوقهم. صلة الأرحام واجب، فصلة الأرحام مثلات في الأموال منساة في الآجال، مقابلها عقوق الوالدين. لا العاق لوالديه لا يروح رائحة الجنة، والجنة كما قال سيدنا محمد الجنة تحت أقدام الأمهات. برك لأمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي محمد يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال أبوك أو أباك. فإن الأم لها 3 أضعاف البر. وصلة الأرحام مثرات في الأموال منساة في الآجال، قاطع الرحم والعياذ بالله ملعون بنص القرآن، ويقطعون ما أمر الله بأن يوصلوا ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهناك أوامر ونواهي، فلنأتمر بالأوامر ولننتهي عن النواهي، وهي التقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ائتمروا بأوامره وانتهوا عن ما نهاكم عنه. Karena itu kita harus pandai menghitung, punya hitungan, menghisap pada diri kita. Ada perintah, ada larangan. Ini perintahnya Allah, kalau dilakukan, ini larangan Allah, kalau dihindari, maka berarti kita adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu